गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम बॅक टू द न्यू व्लॉग. आयच्या दिसाची सुरवात तुमकां दाखयता फूल ग्रीनरी सारकी. हे सायडीन पळया तुम्ही हांगा, आणि स्काय पळया फूल. आणि आयच्या दिसा आमी वयता पणजे. आमचो प्लॅन आसा आयज पणजे वचपाचो. गेट टुगेदर आसा. प्लॅन आतां सामको हें जाला, कितें म्हणटा पचको जाल्लो आहा. कित्याक म्हटल्यार तुमकां सांगता, आमी चिंतलेले की आमी जी कॉलेजीची गर्ल्स मेळटली म्हणून, बट अशें जालें की एकट्यान राती मेसेज केला आपल्याक खंय जोर येता, हें येता तें येता. सो हेंची कारणां आयकपाची. आनी आतां तुमी इमॅजीन करूं सुद्दां शकची ना आमी कितलीं जाणां वयता ती. आमी फक्त 3 जाणां वयता, 3 जाणां. आनी आमचो गेट टुगेदर आसा. आयज आमच्या वांगडा आसा रविना. हाय. आनी तुमकां हांगा हांव येयल्लें हें दाखोवपाक, मोर दाखोवपाक, पण मोर तो आमकां पळोवन भिवून म्हाका दिसता धांवलो. आनी पावस तर ना आयज सद्या, पण अशें दिसतालें सकाळीं मातसो पावस पडलो आनी म्हाका दिसलें की आयज आमचो प्लॅन आनीक पचको जाता, 3 जाणां वचपाचें आहा तोय कॅन्सल जातलो. सो आतां आमी मदीं रावला वाटेक बेश्टी टायमपासाक, फोटो काडपाक थोडे. आनी आतां आमी डायरेक्ट पणजे वयतलीं. पणजे वयता आनी तुमकां आमी मेळटा, मागीर फुडलो प्लॅन सांगता खंय वयता, कितें वयता तें. प्लॅन असो म्हणून कांयच ना, म्हणजे खंय वयतली, कितें वयतली, खंय जेवपाचें कांयच ना सद्या तरी. अनप्लॅन्ड आसा सगळें. पण पणजे पावतली आनी थंय एकटें आमकां मेळपाचें आहा, तेका घेतली. आनी मागीर आमकां कळटलें की खंय वचपाचें तें. सो टील दॅन स्टे ट्यून्ड. The new rider in town. Yo आगे. आणि गाडी नवी, आणि नवी गाडी बी घेतला. आणि पार्टी खंय दे म्हटलं मोबाईल काय जावना मग. आणि उमेदीन एकट्यान आपल्याचो मोबाईल जमनीर उडयलो आणि मोबाईल उडयला आणि आणि रेब्यान पट्टा पट्टा उरला येतो फोन. काय जावना मग मोबायला, नाल्यार नवो घेवया. आणि मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन न्यू रायडर. सोलकरी रेस्टॉरंट ऑलरेडी आमी पावला, बट हांगा पावन खूब गर्दी आसा. म्हाका दिसना आमकां वचपाक मेळटलें कशें भितून. ऑलरेडी लोक वेटिंगाचेर आसा, भायर बसल्या. आतां पळोवया. म्हाका दिसता आमी चड करून दुसऱ्या खंयच्या तरी रेस्टॉरंटान गेल्ली बरी, हांगा बेश्टो टायम वेस्ट केल्ल्या पेक्षा.
आनी पळोवया लोकल बी कितें आसा जाल्यार कित्याक आतां थोडीं रेस्टोरंटां आसा ती सामकी ऑन टॉप लिस्ट आसता सो हे सोलकरी रेस्टोरंट एक वन ऑफ तुमी येतले तशी सो सोलकरी रेस्टोरंट आसा ते एक तितूरले एक म्हणजे फेमस रेस्टोरंट सो म्हाका दिसता हांगासर गर्दी बसपाक काय गावचें ना त्या पेक्षा हांगा विदाउट वेस्टींग एनी टायम आमी गेल्ली बरी खंयच्या तरी दुसऱ्या रेस्टोरंटान पळयता एक काम करतना जाल्यार वेटिंगाचेर दोगा जाणां प्लेस आसली मागीर कपल्स गेली मागीर आमी आती जाण आनी आमकां 20 मिनट 20 मिनट्स लगेगा कितें करया रावया मग तर हांगा 20 मिनट 20 मिनट्स हमको लगेगा अंदर जाने के लिए उन्होंने बताया है तो अभी देखते हैं 15 की 20 मिनट लगेगा तो फिर क्या करेंगे अभी जाएंगे और किधर जाएंगे बोलो जल्दी नेक्स्ट गोया कितें करया रावया काय या हांगच्यान तिकडे या भूक लागली सो नो वेस्ट ऑफ टायम हियर नो वेस्टिंग टायम हियर आमी डिसायड केला आमी वयता आमी रावपाचें ना हांगासर चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी हम जाते हैं फोटो काढ मध्ये एकटे हांगासर ब्लॉगिंग चालू करपाचें चिंतता फोन असो धरू तसो धर पळय पळय ताका पळय रवीन लेक सो आतां पळयता आमी वयता हांगाच्यान वाज जाल्यार पोटाक भूक लागला तशें कितें काडू तर काढ मग तोंडाचेर चल या चल तशेंच काडटा फोटो यू आर गॉन ऑर वॉट आमी पावला सुरबोज सुरबोजान आमी जेवण बी आतां भायर सरली थंयसरल्यान जेवण मस्त यू कॅन ट्राय आनी नुस्तें घेतलेलें आमी नुस्तें बरें आसलें तेंचें फ्रेश सारकें एकदम आनी आतां आमी थंयच्यान डायरेक्ट मिरामार येयला व्यू पळय मरणाचें वत आसा मरणाचें सामकें पण कितें आसा एकदां मेळ्ळा न्हू आतां आमी खूब दिसांनी गावला ऑलमोस्ट कितल्या म्हयने जातले ना 1.5 वर्स जाले नॉट म्हयने 1.5 वर्स जाले सो आतां 1.5 वर्सान आमी 3 जाणां फायनली गावला आयज ही 2 जाण आनी बरें आहा पळय हांगा गरोवपाक बी येता आसतले लोक चड करून वारें बरें मारता बट तितलेंच वत आसा सामकें सो खंय सावळी मेळटा थंय आमी बसता मातसो टायमपास करता गजाली मारता आनी मागीर फुडलो प्लॅन सांगता फुडें आतां म्हाका दिसता चड करून आमी घरा वचपाची घरात वयतली चड करून तांकां फक्त जेवण कशें आसलें याम 10 ऑन कितले 10 ऑन 9 सर्विसूय बरी आसली आनी फास्ट हां स्टाफ बरें आसले एकदम स्टाफ बेस्ट आनी मेन म्हटल्यार ते आमचे गोंयचो कोण तरी ओनर जो आसा तो गोवन आसा सो इनको ये दोनों को बहुत ही बहुत लगता है इनको धूप में ये दोनों जल जाएंगे जल्दी राग हो जाएगा जो भी मेकअप किया था वो सब चला गया हमारा इधर हम बैठेंगे इधर क्यों इधर भी धूप है थोड़ा आगे जाके बैठेंगे आगे है थोड़ा प्लेस देखते हैं सध्या आम्ही हे झाला गोवन चंपू है इधर चंपू सारखी एज यू कॅन सी हियर हो रेईस मागोस फोर्ट तुमकां दिसता तो राव दाखयता पळय हो रेईस मागोस फोर्ट आनी हांगा पळय नुस्त्याच्यो बोटी आनी
देखो तुम लोग इसको देखो, ये रवीना है और ये गौतमी है. चढ जेवला मस्त सामकी मस्त जोक आयच्या दिसाचो. हे जे आहले पळय हे गौतमी तेका वचपाचें आहलें 3 घरा आनी ऑलरेडी आमी जेवपाक गेल्ली थंयसरूच आमकां 3:30 जाल्ली आनी आतां 4 जाली आनी हांवें सांगलें आसूं कितें वयता एक तेजो प्लॅनाचो पचको करून उडयलो. तेका हांवें घरा कशें दिसलें तें सांग पयलीं. घरा मांक फोन कर आनी सांगलें आमी आपूण येयना आयज हांवें तेका राव सांगला म्हणून आमच्या वांगडा नाजाल्यार आमचो पचको जावपाचो आसलो आमी घरा वचपाचीं आसलीं. सो तेका हांवें तूंय बस आनी we'll have some fun. जाता आमी गोवन ब्लॉगर प्लस आमी मराठी ब्लॉगरूय जाला महाराष्ट्रीयन बिकॉज मराठी इज ये आनी कोंकणी इज ऑल्सो ये. ये मिनिंग ये. मोग कोंकणी इज मोग, गोवा इज ऑल्सो मोग आनी मराठी इज ऑल्सो मोग. नॉट फोक बट मोग. लिटल मोग. आतां पळयता फुडलो प्लॅन खबर ना आतां केन्ना मेळपाचो तो. जी कोण आमच्या वांगडा आयज येवंक ना पळय जेंच्यांनी आमची गॅस केला पळय तांकां हो ब्लॉग पळोवन तरी मातशें तरी रिग्रेट जातलें अशें म्हाका जाल्यार दिसता. पळय आनीक मातसो रिग्रेट करपाचो ट्राय करता आनीक मातशें तांकां जळोवपाचो ट्राय करता. मजा केली. आयज आमी खूब मजा केला. भले आमी 3 जाणां आसुनी आमी मजा केली. आमी येयली सकाळीं मागीर मातशी शॉपिंग केली आमी मॉलान गेली मॉल दी गोवान. ती व्हिडिओ आमी घालूंक ना कित्याक सांग त्या मॉलान बी काडप मातशें अनकम्फर्टेबल जाता बिकॉज कित्याक न्यू ब्लॉगर आसा इन टावन सो तितलो कॉन्फिडन्स बिल्ड जावना अजून पर्यंत. सो म्हणजे कमी लोक आसता पळय थंय व्हिडिओ शूट करपाक मातशें एक कॉन्फिडन्स बिल्ड जाता म्हणजे प्रॅक्टीस करता कशें कितें ब्लॉगींग करप तें. बट स्टील आमचो दीस तरी आयचो हाफ डे तरी बरो गेलो. आतां फुडलो जो हाफ डे आहा तो आमी मातशें आनीक मजा करतली कितें खावपाचें आनी खाल्ली आनी मागीर आमी घरा बॅक टू होम मागीर. पळय जाल्यार आमची मेमरी म्हाका दिसता आमकां हे हितून तेणी चीट केलें. आमी 2 ऑर्डर केल्ल्यो 3 ऑर्डर केल्ल्यो 7up सो आमकां तेणी 2च दिल्यो. एक पचयली आसूं आतां दुसरें आमी हें केलां. दुसरें आयस्क्रीम ऑर्डर केला हॅवमोराचें. सो पळोवया 10 नंबर्स आसा भितर मेळटे ना बऱ्यो आसा हॅवमोर. सो आतां खाता मस्त मजा करता आनी जी कोण येवना पळय तेंच्या खातीर फक्त तुमी पळया फूल एक बॉक्सूच घेतला स्पेशली रिद्धी आनी जीवन कळ्ळें नांवूय घेता. आनी स्पॉन्सर्ड बाय दीस रेवा. आता कृपान सामको पचको केल्लेलो आसा. 2 बाटली आसले तेजी 1.5 केलो तेणे. कशी केली माझी कितें मिस्टेक हांवें मुद्दम केला ती हांव कशी करतालें पळय जाल्यार ती अर्दी कशी केली ती तुमीच पळोवंक शकता कितली उरला ती. आनी हांगा पळय पुरो आयस्क्रीम तोंडान घातला की वांगडा. टायम ऑलरेडी अप जाल्लो आसा गौतमी वचपाक जाय खंय घरा म्हणल्यार आतां हो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता. आनी आयच्या दिसा खूब एन्जॉय केलें आमी. व्हिडिओ तुमकां आवडली जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात. मी ही व्हिडिओ पळयल्या बद्दल खूब तुमचे सगळ्यांचे खूब खूब मना पासून धन्यवाद. आनी असोच मोग आनी सपोर्ट तुमी म्हाज्या व्हिडिओक दियात. आनी जर कोणी अजून पर्यंत म्हाजो चॅनल सबस्क्रायब करूंक ना जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा. तो पर्यंत स्टे फीट स्टे हेल्दी. बाय बाय.